First of all, I want to express thankful from our church for all what your church are doing for Cuba, because from your church they're giving support for many of our pastors in Cuba. That's something, that's a blessing. Primero many quiero other- darles gracias a todos los que nos han estado apoyando en Cuba por esos últimos meses y han estado apoyando mucho de nuestros pastores. Gracias. And we are living an exciting time in this moment in Cuba. It's completely different. Estamos viviendo tiempos excitantes en Cuba, muy diferentes. Sorry. Yeah. Tiempos excitantes. Bueno, later in the teaching. Yeah. So, estamos viviendo tiempos muy excitantes en Cuba. Dios se está moviendo de una forma increíble. God is moving in an incredible way. So, just in this year, after the pastor conference, and even that pastor conference, like 100 people showed to that conference. That was a huge pastor conference. Tuvimos una conferencia de pastores en febrero muy interesante. De hecho, 800 personas aparecieron. Y lo que es una conferencia muy interesante. After that, we already planned 4 new churches, and we are excited because we are seeing what the Lord is doing. Even we don't do nothing different than other years, I think, but the Lord is moving in different ways. Y hemos visto cómo el Señor nos ha permitido, por ejemplo, abrir 4 iglesias en este año, y no estamos haciendo nada diferente, pero estamos viendo cómo el Señor obra de formas muy diferentes. Y se nos abrieron los orfanatos, se nos abrieron la posibilidad de ir y compartir y ministrar en el hospital infantil. So there's another door open. The Lord allowed us to come to orphanage for the first time in the history. So because all the orphanages are for the government, and it's very hard to come in, and they never allowed us to come as a church. But right now they open doors, and we are ministering those kids that suffer too much. Y Dios nos ha permitido ministrar a esos niños que sufren tanto en cada uno de esos orfanatos, y vemos como la puerta de Dios se abre. Y también, and also open the doors in the hospitals. For like Children's Hospital, we are ministering in that children space where they have all the children with cancer, and it's something incredible how the Lord opened all those doors. And even the Lord is opening space in a country for the church. And even the Lord is touching our heart to send missionaries out of Cuba also to help other brothers in Africa and in our Muslim country. También el Señor está tocando nuestros corazones también para enviar misioneros a África y a otros países musulmanes. Y es algo que estamos viendo cómo Dios está abriendo las puertas en diferentes lugares. And it's just the Lord. There's a, I don't know how that works. Sorry. I don't know how that works. There's some pictures. Yeah. Sorry. There you go. So, I don't know. Okay. Uh-oh. No. I don't see the pictures. It's better if you move it. I'm not familiar with that. Can you give us the slide, Lisa? So, The PowerPoint presentation. they asked me to bring some of the pictures. Okay, we have great time right now with kids. We have a Bible college graduation this year, and we have like 2 groups of students that graduate from different levels from our Bible college, and that was so awesome. Tuvimos una graduación del colegio bíblico y tuvimos 2 grupos graduándose en el colegio bíblico, y algo asombroso. And many of those couples right now they are attending the new church, y muchas de estas parejas hoy están atendiendo las nuevas iglesias, y es una bendición ver cómo Dios está obrando de esta forma. It's a blessing how the Lord is doing that way. They allow us to train and then to send or prepare the people that will serve Him in the future. In just one second, Fernando. In Cuba, they don't just prepare the men for pastors. They actually teach the women to pastor alongside the pastors. Help their So their the women their can husband. effectively minister to the women, To the women. and the pastor can effectively minister to the men. So they actually prepare both of them, and then they send them as a couple to plant churches. Yeah. Eso es, that's an outreach we had just a week before we come. Eso fue un alcance de niños. Child outreach. We have just a week before we come.
And even we planned that for Wednesday night y planificamos incluso este alcance para miércoles en la noche. De hecho, pensamos que no iban a aparecer muchos niños. And even we think, well, maybe it's Wednesday night, they have school next day, so it maybe not too many kids show up. But 398 kids come to that outreach. And we are working very hard in the discipleship area. Y aparecieron 398 niños en ese alcance de niños que dimos. Y estamos trabajando muy fuerte en el área de discipulado. We are discipleship women, so my wife, she's training a group of women, and they have like sales group all around town. And in every one of our churches, they have women's ministry working with all the women's that allowed to ministry hundreds of women. Y es una bendición porque hemos podido trabajar en diferentes ministerios discipulados, como mi esposa está atendiendo un ministerio discipulando mujeres y solo en Camajuanía hay como 11 células que se reúnen entre 15 y 20 mujeres y cada una de nuestras iglesias está haciendo lo mismo. Las esposas de nuestros pastores están ministrando a las mujeres y están ayudándoles a crecer. Also we have ministry also the same discipleship, but with different discipleship, with men's discipleship, marriage discipleship, even we start with kid discipleship. And we are seeing the fruit with kids. So we need to work more in discipleship area is what we decide. Y hemos visto este discipulado con los hombres, con los matrimonios y con los niños y vemos el fruto de este discipulado y cómo estos niños que están recibiendo ese discipulado en todos los lugares están recibiendo de la palabra de Dios y están respondiendo. Así que quiero que oren por nosotros. So we want you pray for us for all what the Lord is doing in Cuba. There's also a picture of some of our mission. I don't have time to have that like a full report. It's very hard. Okay, before we move on, Fernando, let me just fill in a little bit on the gaps. What Fernando is sharing for you guys is that they actually spending time on discipling women, men, and pastors' wives are discipling women, and women are effectively ministering to women, and therefore they're seeing the fruit of the discipling that they're doing. The churches are growing and they're actually expanding a lot. Right? That's a fruit of the discipleship even in Arroyo Frio, what is another of our churches. El fruto también del discipulado con niños que se está llevando en Arroyo Frío y así se está llevando en otros lugares. Hay fotos en otra de nuestra iglesia, like two more pictures. You want another one? Okay. Yeah. That's one of the new churches we recently planted like 3-4 months ago in a place that was and the Lord is blessing the couple in the bottom. He is graduated from our last graduation from the Bible College. So he assumed the challenge and he started to teach in a community, a very small community, and the Lord has blessed us a lot and people start to come to receive Jesus. Entonces, este es el fruto de uno de los nuevos lugares que solamente comenzó hace como 3 o 4 meses y Dios ha permitido de que este es un muchacho que se acaba de graduar del colegio bíblico y Dios lo está usando y la gente comenzó a venir, la gente empezó a venir y está trabajando también en esa área del discipulado. And he is also working very hard in the discipleship area. Okay. I think we got one more, Fernando. And that's part of the graduation of the Bible College also, when my daughter graduated. Okay. And there is another church in Caibarien. We started that church like 4 or 5 months ago also. And even they have, you know, where they have meeting in an apartment building. So it's illegal in Cuba, but they can fit all the people in one apartment building, so they have two discipleship groups. Así que ellos, esto es una nueva iglesia. Comenzamos en un lugar y comenzamos en edificios de apartamentos. Y en apartamentos es ilegal reunirse en Cuba. ¿Y saben qué? Hemos tenido que dividir el grupo. We have to split the group in two y reunirse en 2 diferentes lugares. El discipulado tiene trabajo con niños, dale otro, trabajo también con adultos y el pueblo se llama Caibarín. Así que oren también por este nuevo lugar donde estamos moviendo también dos de nuestros pastores. So pray for that town named Caibarín. And we can talk about what the Lord is doing in Cuba. Even we are so excited because we can see how the Lord is moving. We are living an amazing time at this moment. So
It's not because us. It's because God is doing the work in Cuba, so He's touching heart. So we are seeing in Cuba what Acts chapter 2 at the end said. So we are living that process right now, and that's a blessing for us. So, sí que estamos viviendo en Cuba un poco como Hechos capítulo 2, el final de Hechos capítulo 2, donde nos habla de cómo era la vida en esa iglesia y cómo el Señor estaba tocando esa iglesia, y es lo que estamos experimentando en este momento. Even the last two churches we found from even from August, September, and October, just in 3 months we have two more churches that the Lord opened doors and we are ministering there. And we are praying. So even we are here, I'm praying in the morning today for Cuba, for the ministry, for all what the Lord is doing. I received a phone call, and there is and my wife said, "Hey, somebody called you because there is a community very far away, and they don't have nobody come to teach the word in that place. So they are waiting." So I tell her, "Hey, so tell the board, send somebody there. We need to take care of them." Así que recibimos una llamada hoy, dice mi esposa, que en una comunidad lejísimo ahí llamaron porque nadie va a ese lugar a predicar la palabra y nada. Yo le dije, no esperen porque yo llegue. Hablen con el board de la iglesia y manden a otro de los muchachos del seminario para allá, del colegio bíblico para allá, que vaya atendiendo a esa gente. No se puede estar esperando el tiempo. The time is short and Jesus is close. I was excited when I saw I remember that picture, that movie. I remember that movie from the 80s, I think. From the 80s. Recuerdo esa película que van a poner. Esa película es como de los 80, 70s or 80s, I don't remember. And it's one of the movies that touched my heart when I started to walk with the Lord. So fue una de las películas que tocó mi vida cuando comencé a andar con el Señor. And even put in my heart the desire to be prepared to wait for Jesus' return. Y puso en mi corazón el deseo de esperar por el regreso de nuestro Señor. Así que today there is a movement. There's many people leading to don't believe in the Bible, and one of the things they are try to fight against is about the rapture, and they try to fight against the second coming of Jesus. They try to be against all what the Bible said. Y hay un movimiento hoy en el mundo contemporáneo, incluso en la iglesia, de que están tratando de luchar en contra de que usted deje de creer lo que la Biblia dice, porque quiere que deje de creer en el rapto y de la segunda venida de Cristo. Nosotros somos cristianos bíblicos. We are biblical Christians. So we need to believe in what the Lord said in His Word. And that is the most important thing. Y nosotros tenemos que creer en lo que Dios dice en su palabra, y es lo más importante para nosotros. Y oren por Cuba. So pray for Cuba. Pray for what the Lord is doing in Cuba and what the Lord is doing in our life, through our life, and in other people's life, through other people's life. Y oren por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, con nosotros, a través de nosotros, pero también con otra gente y lo que Dios está haciendo. De hecho, Dios se está moviendo de una forma increíble. I will tell a very brief testimony to go to the Word. Y quiero contarles un pequeño testimonio para decirles lo que dice la palabra. Todos saben un programa que hay ahora mundial con respecto a los movimientos LGBT. Everybody know about all the worldwide movement about LGBT. I don't know how to say it in English. LGBT. So, in every country, people are approving all that laws. They are passing the laws, and people are approving that. En todos los países vemos cómo están pasando la ley y se está aprobando. Como en Alemania, que la aprobaron hace mucho tiempo y acaban de aprobar el incesto, que ya el incesto no existe. Like Germany, that they approved it years ago, and now they approve the incest. The incest is not anymore. Like in Canada, como en Canadá, que la aprobaron también hace años y ahora autorizaron hasta que los seres humanos se casen con animales y hasta con cosas. Even they approved the zoophilia. So right now the people can marry an animal or something. You can marry a share in Canada. Y todas esas aberraciones estamos viendo en el mundo entero. ¿Sabe que esto está tratando de entrar a Cuba?
So all of that is coming even into Cuba. And I want to share with you what the impact of the church, as your pastor said years ago, was persecuted and we don't have a voice. Y con el pastor, y la iglesia, como decía vuestro pastor, en años atrás no tenía una voz, era perseguida, no tenía ni una voz. En estos momentos, cuando el gobierno trató de pasar esa ley, so right now when the government tried to pass that law, for the first time in the history, the church united saying no. And even the government said, if you collect in a week 50,000 signs, we will think about cancel that. So, y el gobierno dijo, bueno, si en una semana recogen 50,000 firmas, vamos a pensar en cancelar esto. In 2 days, we have more than 50,000 signs. So the government said, no. In 2 weeks, 250,000 signs. In 2 weeks, we have like 500,000 signs. Because the people in Cuba are seeing what the church is doing, and even many people are coming. And the government said, well, that's the third step, like 750,000, and we have that more than 750,000 in 3 weeks. So right now the government it's turning back all what they tried to pass that law. Y así que y trataron de decir, bueno, en 2 semanas 500,000 tuvimos, mucho más, 250 tuvimos más de 500. Después dijeron en 3 semanas 750,000 y tuvimos mucho más de 750,000. ¿Saben qué? Yo creo que es Dios. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, as the Bible said in book of Acts, when the church is doing what they have to do, cuando la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer, they gained the favor of the people. Se ganaron el favor de la gente. Y es algo que está ocurriendo en la vida. La iglesia está marcando una diferencia en Cuba. Y quiero que oren por eso. Quiero que oren por eso para que la iglesia cubana se mantenga en esa forma. So I want you to pray for the church in Cuba that we keep going that way. So we keep going like in a pure way. So let's go to the word. What is more important? Así que vamos a la palabra que es lo más importante. Okay, well, we're going to go to Mark chapter 2, and we're going to be reading verse by verse as Pastor Fernando leads. I teach usually in Cuba for an hour and a half. Enseño en Cuba como 1 hora y media. No more English. My English is weak, so I try to explain something. Así que enseño en Cuba como 1 hora y media. In Cuba, I teach about an hour and a half, so buckle your seatbelts. 1 hora y media más 1 hora y media de traducción. Plus another hour and a half of translation. So we're gonna be ¿Alguien sabe matemática como qué tiempo es? So what time is it now? 3 horas. About 3 hours. No se rían. And don't laugh. Antes de comenzar, quiero recordarles una historia bíblica. Before we start, I want to remind you guys about a Bible story. No, ni me parezco a Pablo ni nada. I don't look like Paul or none of that. Ustedes recuerdan a Pablo cuando estaba ministrando la palabra de Dios. But you remember Paul when he was ministering God's Y word? comenzó a extenderse. And he started to extend himself. Y llegó a la medianoche. And he got to midnight. Y Eutico, ¿qué le pasó a Eutico que estaba en la ventana? And what happened to Eutychus? He fell asleep. And he fell off the Y se murió. window. And he died. Y Pablo preocupado bajó, oró por él. And Paul went down and prayed for him. El Señor lo resucitó. And God brought him back to life. Volvieron a la They habitación. went back to the room. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron? And what the Bible said they continued to do? Siguieron hasta el alba. They continued the study of the Word of God until morning. No for 4 hours. It wasn't 6 4 hours. hours. It wasn't 6. Ya, no 4 horas, sino 6 horas más. Así que, no. Es una broma. Vamos a ir a la palabra de Dios a It's just Marcos capítulo 2. Mark chapter 2. Dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron del techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Okay. We're going to read it in English. It says, and again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even, can I get more light? not even near the door. And he preached the word to them. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, why does this man speak blasphemy like this? Who can forgive sins but God alone? But immediately when Jesus perceived that in his spirit they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or said, arise, take up your bed and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I said to you, arise, take up your bed, and go to your house. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Padre, te damos gracias en esta hora. Father, we thank you at this time. Te doy gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Gracias porque ella puede tocar, ministrar y cambiar lo que ninguna otra palabra humana puede hacer. We thank you because your word is the only one that can touch and change people, nothing that anybody else could do. Pedimos ser ministrado y tocado por ella. We ask that you minister to us through it and touch us. Ayúdanos a ver, ayúdanos a entender. Help us to see, help us to hear. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a aplicar. And above all things, allow us, Father, to apply your word. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask these things in Jesus' name. Amén. Amen. Así que aquí se nos narra una de las historias con respecto a lo que Jesús hizo. So we see here one of the things that Jesus did. Y es interesante porque Jesús hizo muchísimas cosas. La Biblia dice que si se hubieran registrado todas las cosas que él hizo, It's interesting that we see this here because the Bible records a lot of things of the things that Jesus todas did. las cosas que hizo, dijo, no cabría en el mundo libros para nada. And the Bible says that even if books were to be written about the things that Jesus did, the world would not be big enough to support all that information. Pero Dios siempre ha permitido que algunos de estos queden ahí para nuestra instrucción y enseñanza. So he has actually lived this for our instruction and teaching. Así que Jesús vuelve a entrar en Capernaum. So Jesus came back to Capernaum. Y es algo que él hizo en varias ocasiones. And this is something he did on a lot of occasions. Y Capernaum, recordamos esa villa de pescadores al lado del mar, So al lado del lago. Capernaum was a fisherman area. Y de hecho, por el contexto y lo que dice Marcos, parece que estaba en su propia casa, pero no vamos a especular acerca de esto. So just by reading, we pretty much know that he was maybe on his own house, but we're not going to speculate about that.
About Mark House. So, y entonces, como ocurría en cada momento, Like it used to happen every time. cada vez que Jesús iba a un lado, la gente, ¿qué hacía? Every time Jesus would go someplace, what would people do? ¿Qué hacía la gente? What would people do? Iba donde estaba Jesús. They would go where Jesus was. Donde quiera que él se movía, la multitud lo rodeaba. Everywhere that Jesus went, you know, a lot of people would come to him. Algunos venían por la motivación correcta, Some of them would come for the right reasons. algunos venían a oír y escuchar, Others would come to hear Aprender. and listen and to learn. otros venían a juzgar y criticar, Others would come to judge and to criticize. otros incluso dice la escritura que venían a tratar de poner piedras de tropiezo en lo que Jesús iba a hacer. Others would come to be stumbling stones for Jesus' work. Pero al final la gente venía donde estaba Jesús. But at the end of the day, people would come to Jesus. Una de las cosas que queremos significar aquí es que aunque muchas multitudes vinieron a Jesús, One of the things that we want to make sure here is that even though a lot of people came to Jesus, el ministerio de Jesús no estuvo tan centrado en multitudes Jesus' ministry wasn't centered on multitudes, como en pequeños grupos. like in little groups. ¿A quién decidió que lo siguiera en medio de por 3 años y medio? So who he chose to follow him for 3.5 years? ¿Escogió 100? Did he choose in the 100? ¿Escogió 1000? Did he choose 1,000? ¿Escogió los 5000 que estaban ahí cuando los alimentó? Did he choose the 5,000 when he feed them? ¿Cuántos escogió? How many did he choose? 12. He chosen 12. 12 nada más para estar más tiempo con él. And he did it that way to spend more time with them. Si nosotros evaluamos a Jesús de acuerdo a los criterios de la eclesiología contemporánea, If we were to evaluate Jesus according to the church statutes, como eclesiología, la ciencia que estudia la iglesia, like you know, like the science that teaches studies the church. today. Entonces nosotros diríamos que el ministerio de Jesús quizá no es un ministerio tan efectivo. So we would say today that maybe Jesus' ministry wasn't as effective. La gente ve un ministerio efectivo cuando agrupa a una gran cantidad de multitud de personas. So people, you know, considers a good ministry or a flourishing ministry when you see a lot of people. Pero eso no es en el caso de Jesús. But that was not in Eso no es lo que Jesús ve. that was not in the case of Jesus. That's not what we see on the word. Y quiero hacer aquí un paréntesis. I want to do a parenthesis here. Quiero hacer un paréntesis y vamos a regresar enseguida al texto. We're going to come back shortly to the text. Vamos a ver en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor está tratando con diferentes tipos de iglesia. We're going to see what in the book of Revelations when Jesus is, you know, is dealing with different churches. Él trata con una iglesia que tiene un alto concepto de sí misma. He actually deals with a church that has a high concept of its own. Una iglesia que ella misma expresa de sí misma y tiene esta visión. One that expresses its own vision. Soy rica. What's it called? Soy rica. Oh, he says, I'm rich. Me he enriquecido I have become rich. y de ninguna cosa tengo And necesidad. I don't have need of anything. ¿Ustedes se recuerdan esa iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? Do you remember that church? You guys remember the name of the church? ¿Eh? La Odisea. Laodicea, yeah. How do you say it in English, la Odisea? Laodicea. La Odisea. Pero es interesante porque esta iglesia tiene un alto concepto de sí porque ha logrado lo que se ha propuesto. It's interesting because this church has a big concept of its own because it has accomplished a lot of good things. Pero en su concepto no es tan independiente But in its concept, it's so independent que no depende ni de Dios. that it doesn't even depend of God. Porque cuando dice de ninguna cosa tengo necesidad, excluye a Dios. So when he says, I don't have need of anything, excludes God. Y hoy en día en el mundo contemporáneo vemos iglesias exitosas desde el punto de vista de números. And today we see churches that are successful and in numbers, Pero no vemos lo que realmente debíamos ver en la iglesia. but we don't see what we should be seeing in church. Y con respecto a esa iglesia, Dios mismo da una sentencia. And regarding that church, Jesus gives a sentence. ¿Eres pobre? You are poor. ¿Qué pensaban ellos? What did they thought about themselves? Que eran ricos. We're rich. Eran pobres, desventuradas, They were- ciegos y desnudos. Okay, they were. What are the word Pobres, desventurado? desventuradas, ciegos y desnudos. What's the word desventurado? I don't know.
With unfortunate, okay, they were unfortunate, they were naked, and they were poor. O sea, en la visión del hombre tenían vamos a decir, un alto concepto, pero en la visión de Dios eran completamente diferentes. In men's eyes, they have a huge concept of themselves. Y con respecto a números, hay otra iglesita al lado. And regarding numbers, there's a little church on the Y side. interesante porque Dios las pone las dos junticas cuando va a hablar de ellas en Apocalipsis. It is interesting because the Word of God puts them together when Y He's Dios gonna llama a esta speak about iglesia them. la iglesia de Filadelfia, So He's going to speak about the church of Philadelphia. o la iglesia fiel. What a faithful church. Una iglesia que piensa de sí mismo que es pobre, A church that thinks of itself that is poor, de que no tiene mucha fuerza, that doesn't have a lot of power, de que no tiene mucha gente. that doesn't have a lot of people. Pero cuando Dios la ve con otra óptica o con otra visión. But when God sees it, He sees it with a different eyes. Dios la ve como una iglesia que ha sido fiel y que ha guardado la palabra y que ha guardado la fe. So when God sees it, He sees it as a church that has kept the word and He has been faithful all along. Así que, volviendo a la escritura, Coming back to the scripture, cuando vemos multitudes, when we see a lot of people, no son las multitudes aquello que atrae a Jesús. it's not the numbers of people that moves Jesus' heart. Ustedes recuerdan a Jesús caminando en el camino. Do you guys remember Jesus walking on the La road? multitud lo rodeaba How the multitude of people would come around Him, y un pobre hombre clamando a la orilla del camino. and a poor man, crying out for Jesus on the side of the road. On the side of the road. Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He says Bartholomew, Bartimeus. calling on the side of the road, Jesus, have compassion on me. Y Jesús se detiene aun cuando está rodeado por la multitud. And Tráigamelo. Jesus stops in the middle of everything and calls him to Himself. O cuando vemos a Jesús en medio de una multitud Or when we see Jesus in the middle of a multitude, y aquella mujer que padecía de flujo de sangre, and the woman that had a issue of una blood, mujer sin fuerzas. had no strength Por anymore. un instante piense cómo ella llegó donde estaba Jesús. Bueno, eso es un milagro porque tuvo que haberse arrastrado y tienen que haberla pisoteado. So basically, how she got to Him and touched His garden, we don't know, because there was a lot of people. But it was a miracle for her to reach. Pero cuando tocó a Jesús, Jesús se detuvo. But when she touched Jesus, Jesus stopped. ¿Quién me ha tocado? Who touched me? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿estás loco? La multitud. Peter Está rodeada de said- multitud. Basically, Peter said, Lord, what are you asking? There's a lot of people around you. What do you mean, who touched you? Todo el mundo te ha tocado. Everybody has touched you. No. He said, Poder no. ha salido de mí. He says, power has come off of me. ¿O recuerdan a Jesús el trato con la multitud? La multitud estaba ahí y la dejó a un lado del lago para cruzar al otro lado y ministrar a una sola persona. You guys remember when Jesus left the multitude and crossed the lake and went to minister to just one person? How many people he went to ministry? ¿Cuántas personas fue a ministrar? How many people that he went to minister to? Él dejó la multitud. He left the multitudes. ¿Qué diferencia hoy con la iglesia contemporánea que no deja la multitud para ir a buscar ese? And that's one of the issues with the church today, because they don't leave the multitudes to go look for just one soul. Cuando la multitud quería irse. When the multitude wanted to leave, Cuando la gente lo estaba siguiendo. when the people was following him, Jesús comenzó a dar un concepto como las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. so Jesus started to give them a parable of how the birds of the earth have a nest, and the foxes have holes, but the Son of Man has no place to lay his head. ¿Y qué provocó esto en la gente? What did this provoke in people? ¿Qué provocó en la gente? What it provoked in people? La gente comenzó a irse. People started leaving him. Los discípulos The disciples, comenzaron a preocupar, Señor, la they gente were se va. worried. People are leaving. ¿Quieren irse ustedes también? And Jesus asked them, you guys want to leave too? Jesús no lo motivaba a la multitud, Jesus wasn't moved by multitudes. pero la multitud lo seguía donde quiera que él iba. But the multitude followed him every place he went. Porque la necesidad que tenemos nos lleva a nosotros a buscar de Dios. Because the necessity of us finding or looking for God. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos en Cuba. And that's one of the things that we see in Cuba. Vemos que la necesidad que tenemos ha forzado o ha cooperado para que la gente busque del Señor. We've seen that the need that there is in Cuba has forced people to seek God.
Y ahora Marcos está viendo cómo la casa entera está repleta. And then now Mark is seeing how the house is full. No hay forma de llegar allí. There's no way of coming in. Hay muchas excusas para no ir. Bueno, no hay forma de entrar. There's a lot of excuses to Pero- not go because there's Pero no aquí way to vamos go a in. ver la vida de 4 hombres. But we see the life of 4 men here. 4 hombres 4 men que vieron una necesidad that they saw a need y vieron una oportunidad and they saw an opportunity y vieron en Jesús una solución. and they saw in Jesus a solution. Ellos dijeron, bueno, Well, they say, well, aquí está nuestro amigo, there's our friend. está paralítico. He's paralytic. Todos sabemos lo que la parálisis significa. ¿Qué We know significa what- la parálisis? You know what paralysis signifies, right? We all know what it means. ¿Qué significa la parálisis? What- ¿Usted what no puede does it qué? signify? ¿No puede qué? ¿No One puede caminar? cannot walk. Por eso es que la parálisis en la Biblia nos tipifica el pecado. That's why paralysis in the Bible signifies sin. Es muy similar. It's very similar. El pecado nos evita o nos, vamos a decir, nos limita a nosotros poder andar en pos de Jesús. Sin limits us to move in Jesus' power. Así que vieron a este hombre necesitado y vieron su necesidad física So they saw this man need and they saw his physical need. y supieron que Jesús estaba allí And they knew that Jesus was there. y dijeron la solución para él está en que lo llevemos a Jesús. The solution for this man is to take him to Jesus. Quizás muchos comiencen a excusarse. Maybe a lot of would start, finding Tengo excuses. muchas cosas que hacer. Oh, I got too many things to do. O él debe haber hecho algo para estar en esa condición. Oh, he must have done something to be in that condition. Pero todos estos hombres tuvieron la fe suficiente para decir, bueno, vamos a llevarlo. But this man had faith enough to say, let's take this man to Jesus. Y es lo que cada uno de nosotros debemos aprender. Una de las cosas que tenemos que aprender en este pasaje It's one of the things that we need to learn out of this passage. es que tenemos que aprender a tener este tipo de corazón. This is the kind of heart that we ought to have. El corazón para ver la necesidad de aquella persona que nos necesita. The heart to see the need of those people that Para need nosotros Jesus. sacar el tiempo For us to take, to para set hacer lo time que aside, sea necesario para guiar a esa persona hasta la persona de Jesús. to do whatever it takes to bring this person to Jesus Christ. Ahora vienen cargando a este hombre Now they come carrying this man. y lo primero que se encuentra es un obstáculo. The first thing they find is an obstacle. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios vamos a enfrentar obstáculos. It's the same. When we're doing the work of God, we're going to find obstacles. Obstáculos vamos a encontrar casi siempre. We're going to find obstacles all the time. Mire, preocúpese cuando no haya obstáculos. Worry when there's no obstacles. Pero obstáculos siempre vamos a tener. There's obstacles we're always going to have. Entonces vienen trayendo a este hombre y se encuentran en el primer obstáculo es que tuvieron que cargarlo. Okay, the first obstacle was that they had to carry this man. Pero lo cargaron. But they carry him. No se sabe la distancia que lo cargaron ni nos interesa ahora. We don't know the distance, nor do we care. El hecho es que cuando llegan allí, The thing is that when they got there, ¿qué vieron? what did they saw? La multitud. A multitude of people. No había forma de entrar por la puerta. There was no way to come in through the door. No había forma de entrar por la ventana. There was no way of coming in through the window. Y vieron una oportunidad y dijeron, bueno, They saw an opportunity and they say, okay, vamos a meterlo por el techo. let's bring him down to the roof. ¿Usted se imagina que ahora mismo hay una persona necesitada y la iglesia esté llena y de pronto el pastor vea que alguien está rompiendo el techo para bajar a alguien? Just imagine right now that you know that there's a need outside and then the pastor is teaching and all of a sudden you see somebody opening a hole in the roof. ¿Y a ustedes quién los autorizó? And then pastor would say, who authorized you to Lo open van a a hole tener in my que roof? reparar. Now you have to repair the hole. Los techos en ese tiempo eran hechos de madera y barro. The roofs on those days were made out of wood Y barro. and, Clay. and then clay and tiles, Y, no, clay. clay, más bien ponían barro y esperaban que el sol lo secara un poco. So just clay. Y entonces ellos tuvieron que romper. They had to, Y de hecho el hecho de reparar aquello iba a tomar varios días, pero eso So- no les importó. So the thing, even though they had to spend time repairing and doing everything else, they didn't care about any Porque of that. nosotros cuando estamos cooperando con lo que Dios quiere hacer con una persona, en ocasiones tenemos que tomar riesgos. Because when we actually serving God to save other people's lives, we have to take risks. Tenemos que tomar riesgos, We have to take risks. siempre. Always. Si amamos a la persona, If we love the person, si amamos al Señor y queremos que se encuentren, if we love Jesus and we want them to come together, tenemos que hacer lo que sea posible para que lograr este encuentro. we have to do whatever it takes to make sure that this meeting
takes place. Y lo interesante es que cuando Jesús vio que abrieron el techo, ¿qué dice la Biblia? And the interesting thing is that when Jesus saw that they opened the roof, what the Bible says? ¿Qué dice su Biblia? What do your Bible says? Léanselo. Read ¿Alguien it. me puede decir qué palabra? Can you give me a word? ¿Al ver qué? Jesús, ¿la fe de quién? ¿La fe del paralítico? So when ¿Es lo que dice? when they saw their faith, ¿La fe de quién? he saw the faith. Whose faith? De ellos. ¿Quién era la fe de quiénes? He saw the faith of the paralytic or whose? Bueno, Whose? la Biblia dice de ellos. He says of them, the 4 men. Hay algunas personas que creen que eran de los 4. Podemos también asumir que también el paralítico tenía algo de fe. There are some people that were thinking just of the 4, but we need to understand maybe the paralytic do have faith. De hecho, Jesús estaba al tanto de lo que ellos estaban en ese momento experimentando. So Jesus knew everything that they were going through because he knew everything. ¿Creen usted que Jesús no sabía que estaban fuera? You guys think that Jesus didn't know that they were outside? ¿No creen que él sabía que estaba fuera? You don't think Jesus knew that they were outside? Usted se recuerda cuando se encuentra con uno de los discípulos y le dice: he aquí un varón israelita en el cual no hay engaño. You guys remember when Jesus said to one of his disciples, here is an Israelite that there is in whose heart there is no deceit? Y lo miró y dice: Y ¿y de Jesus dónde saw tú him. me conoces? And Nathanael told Cuando "Where do you estaba know him?" Natanael debajo de la higuera, yo te vi. And Jesus told him, when you were under the fig tree, I saw you. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que Natanael quedó tan impactado, parece que él estaba orando, él estaba pidiendo una señal, él quería conocer al Mesías, algo grande estaba ocurriendo, que cuando nada más que Jesús le dijo esto, Nathanael was expecting the Messiah, and he was like praying and asking God for a sign. And when Jesus told him these words, immediately he knew that he was the Messiah. y enseguida lo siguió. And he followed Jesus immediately. O cuando la gente llegó la noticia que Lázaro había... ¿Qué pasó con Lázaro? When the Había news muerto. came to the Lazarus, what happened to Lazarus? Oh, he muerto. died. Y llegaron con la noticia They que came with the Lázaro news, murió. Lazarus is dead. Y Jesús le dijo: tengan tranquilo, And Jesus told them, hey, you guys, nuestro hermano relax. Lázaro duerme. Lazarus is just asleep. Duerme. Sleeping. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Jesús conoce todos los problemas. A lot of the times we don't take for granted that Jesus knows all things. Jesús sabía que esa gente estaba allá afuera. Jesus knew that those people were outside. Jesús sabía que habían traído a ese hombre necesitado. Jesus knew that they had brought this Él man. sabe incluso lo que pensaban la otra gente porque lo va a demostrar en un instante. So he even knew what those other people thought because he's going to show us. Pero los dejó dar pasos de fe. But he allowed them to take steps of faith. Y muchas veces Dios espera que nosotros demos algunos pasos de fe. And a lot of times God waits for us to take steps of faith. Y cuando le bajan a ese hombre, And when the man is brought down, Jesús lo ve y le dice: ¿qué le Jesus dijo? saw the man, ¿Tus pecados son qué? son, your sons are forgiven. Son perdonados. ¿Cuál es la necesidad más grande que tenía este hombre? What is the biggest need this man had? Eternal life. Sí, pues. Vida Eternal life. La necesidad más grande que este hombre no era su parálisis física, era su parálisis espiritual. His biggest need wasn't physical, it was his spiritual paralysis. Nosotros tenemos en nuestra familia mi cuñado. We have in our family, my brother-in-law. Mi cuñado, él creció en el Evangelio. He grew up in the gospel, on the gospel. Hijo de pastores. Son of Mi- pastors. Y cuando llegó a la adolescencia comenzó a descarriarse. And when he got to, when he was youth, he started to go in different ways. Y comenzó a separarse de Dios. And he started separating himself from God. Y el primer día que fue y se emborrachó And the first day he went and he got drunk. con un grupo de amigos. Uh, Ustedes saben with lo a que son group- amigos, ¿no? With a group of friends. You know what friends are, right? Friends. No, they are not friends. They are looks like friends, but they are not friends. I mean, they look like friends, but they're not friends. Oh, se Parecen parecen a los amigos. amigos, pero no son amigos. Tuvo un accidente. He had an accident. Se fracturó la clavícula y perdió la visión de un ojo. So he actually fractured his shoulder and he lost the vision of one eye. Tuvo un golpe y seccionó, se
se seccionó el nervio óptico. He actually damaged his optical nerve, Broke it. Así que no perdió la visión de ese ojo. so he lost vision to the one eye. Y volvió al Señor. And he came back to the Lord. Unos años después comenzó a Ye- querer tomar de nuevo otro camino. Years later, he started to deviate again. Y volvió a tener otro And accidente. he had another accident. Y perdió el otro ojo. He lost the other eye. Aunque sufrió mucho, aprendió algo. Even though he suffered a lot, he learned something. Que es mejor entrar al reino de los cielos That- ciego That it's better to enter the kingdom of God blind que con sus ojos perderse tras las cosas de este mundo. than with his eyes lost himself in the things of this world. Muchas veces cuando las personas tienden a tener autocompasión de él, A lot of times when people start having compassion for him, él dice que él está satisfecho porque su necesidad más importante está cumplida y es conocer al Señor. he says that he is satisfied because his bigger need is already met, and that is to know Jesus La Christ. necesidad más grande que tienen todas aquellas personas con quien nosotros tratamos The need that everybody has is es conocer al Señor. to know Jesus. Hay muchas personas que vienen a la iglesia para que oren por ellos porque necesitan sanidad. There's a lot of people that comes to church because they need healing, Yo creo en un Dios que sana, and I believe in a God that heals. pero creo en un Dios que sana muchos corazones también But I do believe in a God that heals y all transforma people's hearts vidas. and gives a new opportunities. Y cuando veo que el Señor a lo primero que presta atención con este joven es a su vida espiritual, And when I see the first thing that Jesus noticed about this man when he's coming down is about his spiritual life. me habla muy claro a mí sobre cuál es la prioridad para Dios. It speaks very clear to my heart what's God's priority. Nuestra alma es más importante que Our nuestro soul, cuerpo. our spirit is more important to Jesus than Y anything pudiéramos poner else. muchísimos ejemplos como Pablo manda a ejercitarse para la piedad, que es mucho mejor. El ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercíciate para la piedad. Y muchísimos otros ejemplos So, pudiéramos poner. Paul uses that there is no actually gain on physical exercise as much as there is on spiritual exercise. Cuando That's- Jesús vio a estos hombres, lo primero que le dice es hijo. When Jesus saw this man, the first thing he called him is son. Hijo, tus pecados te son perdonados. Son, your sins are forgiven. Cuando nuestros pecados son perdonados, nosotros dejamos de ser lo que éramos para formar parte de una nueva familia, y es la familia de Dios. When our sins are forgiven, we stop being who we were before to form now to be part of a family, the family of God. Y todos sabemos lo que pasa. Mucha gente comienza a juzgar, como los escribas que estaban ahí. Recuerden que en la multitud siempre había su crítico. We all know what happens. There's a lot of people that is going to judge us, just like people right there with Jesus. Ellos ni lo decían. They were not even saying it. La Biblia dice que ellos lo cavilaban en su The corazón. Bible says that they were thinking it. They had it on their hearts. Pero Cristo, But que es Jesus- omnisciente, That he knows all things. estaba dándose cuenta. He knew. Como lo supo muchas veces, y tampoco tenemos tiempo porque el tiempo se nos acaba. Like he knew many other times, but we don't have time because time is running Ellos out. cuestionaban que quién puede perdonar pecados sino solo Dios. And they were questioning themselves, who can forgive sins but God? Y de hecho es una verdad, nadie puede perdonar pecados, solo Dios lo puede hacer. And it is true, nobody can forgive sins but God. Pero ese es el Emanuel de Dios, el Hijo encarnado de Dios. But he is the incarnated Son of God. Y Jesús conoció en su corazón que ellos cavilaban de esta forma. And Jesus knew that they were, thinking about this thing. Y comienza a hablar, le dice, ¿por qué cavilan así en su And he corazón? starts speaking and asking them, why are you guys thinking these things? Como le dijo aquel hombre que lo comenzó a jugar cuando aquella mujer de la vida comenzó a limpiarle los pies, a llorar. Like he said to when Mary came and started washing his feet with her tears, and people were commenting and saying, why is this woman doing this thing? Si este supiera quién es la que lo toca. And Jesus said to them, No, only- ellos, they think, Oh. they think if he knew who is that woman he's touching. This man started thinking if they only knew who this woman is. Oye, cuando yo llegué tú no me diste besos y la mujer no ha dejado de darme besos. And then he said to the owner of the house, when I got to Tú no the me house, lavaste. you never kissed me, and this woman is Tú no kissing me my feet. ungiste y ella me ungió.
She hasn't anointed me and she Al anointed quien you. poco se le perdona, poco ama, pero esta por cuanto se le ha perdonado mucho, mucho ama. Vete, tus pecados te son perdonados. Okay. So basically, he's saying that the man of the house, the owner of the house, Jesus told him, hey, because you didn't anoint my head, this woman has anointed me already, and because this woman has had a lot of sins, many things have been forgiven to her. Así que ahí amamos. Y le hace una pregunta a ella. Now let me ask you guys a question. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? What is it easier to say to the paralytic? ¿Tus pecados te son perdonados? Your sins are forgiven. O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Or get up and walk, go home. Una pregunta que Let le me hago a ask you guys ustedes. a question. Esa misma pregunta. ¿Qué era más fácil? Let me ask you guys a question. Which one was it easier? ¿Cuál es más fácil? ¿Qué pregunta es más fácil? Which one you think is easier? Which question is easier? ¿Crees que físico es fácil? ¿Cuántos creen que decir que se levantara era más fácil? ¿Saben por qué no? Porque lo que se dice con la boca y no es visiblemente comprobable, You guys know why it's not easier to say the physical portion of it? Because what you say with your mouth and you cannot prove it with your mind, then it's false. ¿cuántas veces los seres humanos hablan y hablan y muchas cosas? How many times humans speak and they say a lot of Pero things, no podemos ver la evidencia but we física. don't see the evidence of what they speak. Pero con respecto a la sanidad física, In respect to the physical healing, si le decía levántate, he would say, well, get up. tenía que levantarse. He had to get up. Pero Jesús le dice a ellos para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. And Jesus told them so that you guys know that the Son of Man has power to forgive sin. Fíjense, atienda un momentico. No le dijo, miren para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar. He didn't say, you guys see that the Son of Man has power to heal. No, que tienen poder para sanar pecados. He said that he has power to heal sin. Usó la sanidad como una evidencia de la autoridad. He used the healing as a evidence of his power. Y le dijo, levántate, toma tu lecho He told him, get up and pick up your bed y vete a tu casa. and go home. Cuando Cristo dice algo, ¿qué ocurre? When Jesus says something, what happens? Cuando Cristo dice algo, ¿qué ocurre? When Jesus says something, what happens? Lo que Él dice. What he says. Y este hombre se paró. And this man got up. Miren, este hombre estaba buscando sanidad. This man is looking for healing. Jesús le perdonó los pecados y lo sanó. Jesus forgave his sins and he healed him too. A mí me gusta creer que Cristo siempre excede nuestras expectativas. I like to believe that Jesus always exceeds on our expectations. Donde quiera que iba Jesús, Él excedía cualquier expectativa de los seres humanos. Every place Jesus went, he exceeded himself in everything. Los discípulos estaban buscando un día común de pesca. The disciples were looking for a regular fishing day. Recuerden, estaban tirando redes. They were throwing their nets on the water. Estaban tirando redes. They were throwing their nets on ¿Qué the habían water. cogido? What did they catch? ¿Qué cogieron? What did they catch? ¿Una tilapia? A tilapia? No cogieron nada. They catch nothing. Cuando Jesús le dijo, echen la red al otro lado. When Jesus told them, throw the nets on the other side, Hemos estado pescando toda la noche, they say, we've been fishing all night long, pero en tu nombre lo vamos a hacer. but we're going to do it in your name. And they throw the nets on the side. ¿Qué pasó? And then what happened? ¿Una tilapia? One tilapia? No podían. They couldn't. Oye, They called, vengan, ayúdenos. come help us. Y de pronto se detienen. And they stop to think. Dicen, no, They say, Lord, yo no necesito ese pescado, lo necesito a él. I don't need this fish. I need you. Buscando una pesca común encontraron al They Salvador. were looking, they just doing a regular fishing day, they found Jesus Christ. O en Lucas capítulo 7, cuando vemos una mujer viuda que ya estaba resignada a enterrar a su hijo.
In Luke chapter 7, when we see a widow already, ready to bury her son. Y vemos a Jesús And we see levantándole ese hijo, And we see Jesus raising up the devolviéndole son la vida a ese niño. and returning life to this kid. O cuando veo a los fariseos de ese tiempo y aquellos que le estaban tratando, When I see de the Pharisees poner- of those times and I see them trying, preguntándole a Jesús, cuestionándolo, tratando de juzgarlo, asking Jesus and questioning Jesus, los líderes religiosos de ese tiempo, y Jesús ofreciéndole el Salvador del mundo. the religious leaders of those times, and Jesus always giving them. O como aquella salvation. mujer que buscaba la sanidad y se arrastró y tocó a Jesús. Or like that woman that, she crawled all the way to Jesus and Y no touched solo Jesus. recibió la sanidad, también recibió el perdón para sus pecados. Not only receives healing, but also receives salvation of her sin, forgiveness of her sin. O cuando Jesús le pone el reto a los discípulos. Or when Jesus, Vayan y alimenten a esa gente. say that again. Dímelo again. Cuando Jesús le pone el reto a los discípulos y le dice, vayan y alimenten a esa gente. Or when Jesus asks the disciples, go and feed those people. Señor, son 5,000. And then they said to Jesus, there's 5,000. Mándalo para las aldeas. He said, just send them to the little towns. Mándalo para las villas y las aldeas para que resuelvan como puedan. Just send them their way so that they can find food themselves. Jesús les dijo, aliméntenlo ustedes. And Jesus said, no, you guys feed them. ¿Y qué tenemos? And what do we have? Y comenzaron a buscar And they started looking, 5 panes, and they found 5 pieces of bread 2 peces. and 2 fishes. Los que estamos aquí, That of the ones we hear, si nos dan 5 panes y 2 peces, if they give us 5 pieces of bread and 2 fishes, nos quedamos con mucha hambre. we are going to starve. Imagínense 5,000. Now, just imagine 5,000. Pero Jesús siempre ve más allá de lo que el ser But humano Jesus puede. always is beyond what we can Y see. Jesús va a exceder siempre And Jesus is going to de lo que nosotros podemos llegar a pensar. about what we can do or what we can offer. Y qué mejor ejemplo que cuando Jesús, los discípulos iban a comer la Pascua con Jesús. What a better example that when the disciples were going to eat the Passover with Jesus, Y ellos tenían la expectativa, vamos a comer la Pascua con el Maestro. they were expecting to eat Passover meal with Jesus. Y terminó Jesús lavándole los pies. And they end Jesus washing their feet. Jesús excede mucho más de Jesus lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Exceed himself above anything and everything we can actually. Este hombre en Marcos capítulo 12 estaba buscando una sanidad física. On Mark chapter 2, this man is seeking a physical healing. El Señor tenía para él una sanidad física, pero tenía también una sanidad espiritual. Jesus had more than just a physical healing, he had also salvation for this man. Y desde que Jesús le dice, levántate y anda, And from the moment on that Jesus told him to get up, vete a tu casa, go to your house, dice que él se levantó enseguida. the Bible says that he got up immediately. Recuerden que todo lo que Dios dice, Remember that everything that God Él lo says, obtiene. he- ¿Ustedes recuerdan en Génesis? You guys remember in Genesis? Y dijo Dios. And God said. Y cuando Dios dice algo, ¿qué cosa? And when God says something, what happens? Fue así. Es así. Él It's that obtiene way. lo que pide. So it's what we see here. Entonces se levanta enseguida, And then this man got up and toma su lecho, he got his bed. sale delante de todos, He went in front of everybody de manera que todos se asombraron in a way that everybody was astonished. y glorificaron a Dios diciendo, And they all glorified God, saying, nunca he visto tal cosa. we've never seen such a thing. Tristemente la multitud no estaba viendo lo más importante. Unfortunately, the multitude were not seeing the most important thing. Ellos estaban viendo la sanidad física, They were seeing the physical healing, pero la necesidad más importante que Jesús atendió fue su necesidad they espiritual. were not seeing the most important thing that Jesus saw, that was his spiritual need. Cada uno de nosotros estamos viviendo en una sociedad Every one of us is living in a society llena de paralíticos, filled with paralytics, llena de gente que necesitan filled with ser people llevada a that- Jesús. filled with people that needs to come close to Jesus Christ. ¿Te alcanza la fe para traerlos a Does Jesús? your faith reaches? ¿Estás these people? dispuesto a asumir los retos que tengas que asumir? Are you willing to assume whatever the Lord throws your way? A asumir cada uno de los
obstáculos que tengas que enfrentar? regarding the obstacles, whatever you have to confront? ¿Estás dispuesto a incluso ser juzgado Are you willing even to be judged como estos hombres? like this man? No les importó ser juzgados. They didn't care about being judged. Ellos tenían una cosa en They mente. had one thing on mind. Este hombre necesita a Jesús. This man needs Jesus Christ. Y eso está pasando hoy en nuestras familias. And this is happening today in our families. Está pasando en aquella persona que trabaja con nosotros. It's happening to the man or woman that is working right next to Está us. pasando con el vecino que vive a nuestro lado. It's happening to our neighbors. Y tristemente muchas veces vivimos enajenados dentro de nuestra propia cápsula. And unfortunately, most of the time we live on our own little world capsule. Y tenemos que comenzar a orar y pedirle al Señor: We need to start praying and asking God, ayúdame a mirar con tus ojos. help me to see with your eyes. Ayúdame a sentir con tu corazón. Help me to feel with your heart. Ayúdame a cooperar en lo que tú quieres hacer en las vidas de esta gente. Help me to do whatever you want to do in these people's lives. Jesús es más que suficiente. Jesus is more than enough. Él fue la solución para este paralítico. He was the solution for this Y Él paralytic. sigue siendo la solución hoy para And nosotros. he is still the solution for us today. Es la solución para nuestra vida y también para aquellos que lo He's necesitan. the solution for our life and also for those that need him. Iglesia, Church, tenemos que hacer la parte que nos corresponde we have to do the part that y that dejarle belongs al to us, Señor hacer la and suya. let the Lord do the rest. Que Dios les bendiga. God bless you. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te pedimos en esta hora Father, we ask on this moment que cada uno de nosotros, that every one of us, así como estos 4 hombres, just like these 4 men, sintamos la carga de aquellos que están a nuestro alrededor that we feel the need of those that are around us. y sintamos la necesidad de cooperar And we feel the need of being part of it con el plan que tú tienes, with the plan that you have. dejándote a ti la obra, Allowing you to do the work, pero haciendo la parte que nos but corresponde. doing the part that belongs to us. Aumenta nuestra fe. You know, grow our faith, Father. Nuestra fe para creer, nuestra fe para esperar, nuestra Our fe faith para to descansar believe, en ti. our faith to wait, our faith to rest on you. Ayúdanos, Señor. Help us. Usa a tu iglesia en este lugar Use your church here on this place para iluminar toda esta comunidad, to bring light to this community, para dar el sabor que esta comunidad necesita to give the flavor that this community needs, y para cooperar con la transformación que tú quieres hacer en esta sociedad. and to help with the transformation that this society needs. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. We ask all these things in Jesus' name. Amén. Amen.